महफूज फैसला तो पेशावर हाई कोर्ट ने सुना दिया है और आपके हक में सुनाया और कल हल्फ लेने का हुक्म भी दे दिया, और अगर गवर्नर नहीं लेते तो यहाँ तक कहा गया है कि स्पीकर ले लेंगे। मगर ऑब्वियसली वफाक की अलामत गवर्नर के साथ अगर इस तरह की लड़ाई हो तो वफाक के साथ मामलात मजीद पेचीदा हो जाएंगे, तो फिर कैसे आप अपने सूबे के मामलात चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का फैसला आ गया है और मैं तो समझता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता था। यानी हाँ, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्शंस दी है गवर्नर साहब को, अगर नहीं करते तो फिर स्पीकर साहब जो हैं हल्फ लेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। और जो इनके इंटेंशंस हैं, पहले उसके ऊपर इबहाम पैदा करना, फिर हमारे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की शख्सियत के ऊपर बातें करना विफाक की तरफ से और वहाँ के उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से, फिर यहाँ पे गवर्नर का जो है इस्तीफे के मामले के ऊपर शकूक और इबहाम पैदा करना, तो ये उनके इंटेंशन शो करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हम बाज़ चीज़ों के ऊपर बड़ा क्लियर है, जो हमारा प्रिंसिपल मौकिफ है चीज़ों के ऊपर, उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। बाकी जो विफाकी हुकूमत के साथ डाल दो कि वो फॉर्म 47 की है, लेकिन इस वक्त है उनके हाथ में इख्तियार, तो उनके साथ भी अपने मामलात इंशाअल्लाह ताला सही तरीके से चलाएंगे। अपने सूबे के हकूक के ऊपर, यहाँ की जो महरूमियाँ हैं उसके ऊपर, हमारा NFC शेयर जो है उसके ऊपर, NHP के ऊपर उनके साथ बात करेंगे, और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, अमन का सिचुएशन है, उसके ऊपर विफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बात करेंगे, बैठेंगे और अपने सूबे का हक जो है वो लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, क्योंकि अभी जैसे NFC अवार्ड्स की बात से लेकर दीगर मामलात में जो फंड्स की वफाक से ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, और उस पर आप लोग पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, और अब अगर ऐसा वज़ीर आला आ जाए, जो हमने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी को तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, और उन्होंने स्टेट मुखालिफ बड़ी तकरीरें की हुई हैं, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मामलात काफ़ी पेचीदा हैं। देखिए, इनका अगर बस चले तो ये तो सुहेल अफरीदी को क्या, इन्होंने तो तहरीक इंसाफ को ही नहीं रहने देना, इन्होंने तो तहरीक इंसाफ को ही कुछ चल देना है। और उसके लिए आपको पता है कि कितनी साजिशें बुनी गई और कितनी साजिशें बनाई गई ताकि तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। लेकिन वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। सुहेल अफरीदी साहब को कितना रोक पाए, वो इलेक्शन भी हुआ और इंशाअल्लाह ताला कल हल्फ भी लेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या सोच रहे। और अब अगर वो ये सोचते हैं कि NFC के ऊपर या इधर उधर लेफ्ट राइट, तो NFC हमारा हक है, हम उनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हम उनके साथ बैठेंगे, NFC के ऊपर बात करेंगे। हमारे जो साबिक वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बात की है, सुहेल अफरीदी साहब उनके साथ बात करेंगे। हमारी जो टीम है, कानूनी टीम प्लस जो हमारी जो फाइनेंस की टीम है, वो उसके साथ बैठेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जो कि हमारा ड्यू शेयर बनता है इस वक्त 14% NFC में हमारा शेयर है, क्वाटा के इंतजाम के बाद 19% प्लस बनता है, तो वो शेयर भी इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और फोरम्स के ऊपर बात करेंगे। ये किसी के ख्वाहिश के ऊपर नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिश है कि आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये है कि सूबे का अपना हक है, सूबे का अपना एक राइट है, और राइट के लिए उनके साथ बैठेंगे भी, उसके साथ बात भी करेंगे, और सूबे के हक के ऊपर जो है उसका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है सूबे में, अमन अमान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी के हवाले से। उस पर भी आप वफाक के साथ बैठने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं कि, या फिर जिस तरह की स्टिफ पॉलिसी या हमने देखा किस तरह से सुहेल अफरीदी साहब का भी जो उन्होंने पहला खिताब किया ऐवान में, तो वो भी ऐसे लग रहा था जैसे इस पर बहुत स्टिफ है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऑब्वियसली इमरान खान साहब एक्सपेक्टेशंस भी हैं। सुहेल अफरीदी साहब के स्पीच में आपने देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि पिछले हुकूमत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए 7 अरब रुपए रिलीज हुए थे। मैं अभी से ऐलान करता हूं कि 7 अरब रुपए जो है मजीद उनको रिलीज किया जाए, ताकि उनको हम मजीद उनकी स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इकदाम करें, उनके लिए इक्विपमेंट्स मांगे। पहली स्पीच में आपने देखा। दूसरा ये है कि हम समझते हैं और चेयरमैन इमरान खान साहब समझते हैं, जो उनकी पॉलिसी है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसमें दो चीजें हैं। एक आपकी खारजा पॉलिसी है विद अफगानिस्तान, उसमें जो है जो जब इमरान खान वजीर आजम थे, आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अशरफ गनी को, जिनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे पाकिस्तान के साथ, उनको एंगेज किया। और माजी करीब में
وہ سب سے مثالی دور تھا امن کے حوالے سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ان کے ساتھ بات چیت کرے, ڈائلاگ کرے, اور اس ڈائلاگ میں خیبر پختونخوا حکومت کو جو ہے آپ سٹیک ہولڈر کے طور پہ, خیبر پختونخوا کے جو قبائلی عمائدین ہیں ان کو سٹیک ہولڈر کے طور پہ اس ڈائلاگ کے اندر شامل کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. نمبر 2, آپریشن کے حوالے سے جو بات ہے اس میں بھی بڑا ہم کلیئرٹی ہے, واضح ہے کہ یہاں پہ پچھلے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں تو وہ اس کا ذرا ریکارڈ اٹھا لیا جائے, اور اگر کوئی کارروائی کرنے کا آپ کو ہے تو اس کے اندر آپ کو صوبائی حکومت کے ساتھ, صوبائی جو قبائلی عمائدین ہیں وہ ضلع کے ان کے ساتھ, وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ, وہاں کے سیاسی قیادت کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور جو بھی وہاں سے حل نکالتا ہے وہ جو ہے ہمیں قابل قبول ہے. تو اس کے لیے اگر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑا بھی بیٹھیں گے, اور اگر اس ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو بھی بیٹھیں گے, دہشت گردی کیونکہ کے اس وقت ہماری پرائیورٹی جو ہے اپنا صوبہ ہے. کل وزیر دفاع نے دوبارہ افغانستان کی جانب سے حملے کا خدشہ ظاہر کیا ہے, اور افغانستان اس بار براہ راست پاکستان پر حملہ کر چکا ہے. اس موقع پر پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں جب دوسری طرف سے باقاعدہ جوانوں کو اور عوام پر حملہ ہو رہا ہو؟ دیکھیے, جو ہماری جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہے وہ بڑی قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہیں, اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہماری اس دھرتی کے لوگ ہیں, ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کوئی اچھا کام ہوا ہے, لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم اس طرف جائیں کہ جس میں ہماری جوانوں کی شہادتیں ہوں, ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوں, اور جو خصوصی طور پہ جو ہم بارڈر کا ایریا ہے, جو ہماری قبائلی علاقہ جات ہے, وہ ہم شیئر کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. دنیا کے اندر دیکھ کے عمران خان نے 9/11 کے بعد ایک ٹرم انٹروڈیوس کرایا تھا, گیو پیس اے چانس, اور اس وقت کوئی نہیں مانا, لیکن 17-18 سال بعد امریکہ مان گیا اور انہوں نے جو ہے مذاکرات کیے اور یہاں سے نکل گئے. غزہ کے اندر آپ دیکھیں, باقی دنیا کے اندر دیکھیں, آپ جنگ کرتے ہیں لیکن اس کا اخیر جو ہوتا ہے وہ ٹیبل ہوتا ہے, ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں تاکہ ان جوانوں کی شہادتیں نہ ہوں. باقی افغانستان کی طرف سے اگر کوئی دراندازی ہوئی ہے تو ہماری فورسز نے اس کا جو ہے بر وقت جواب بھی دیا ہے, لیکن اور دونوں طرف سے جوابندی سے دیکھیں وہی مقابلہ بھی بات ہے, کیا ہے. ریاست کو ٹیک آن تو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. دونوں طرف اب کہیں ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ بات چیت سے معاملات طے ہو سکتے ہیں, کہیں ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ آپریشن لازم و ملزوم ہوگا, تو کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک کے تھرو کوئی نہ کوئی مڈل وے تو نکلے گا نا. اس چیز کے لیے تو آپ ریڈی ہیں نا کہ جہاں پہ آپریشن نیسیسری ہو وہاں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہوگا. تو سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. دیکھیے, سہیل آفریدی صاحب کی سپیچ آپ نکالیں, اس کے ساتھ اس نے بڑی کلیئرٹی اور وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ تب تک کوئی کارروائی آپریشن نہیں ہوگا کہ جب تک آپ اس علاقے کے عمائدین, نوجوان, ملک, نمائندے, سیاسی لوگ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتے, تب تک وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا.